semoga selalu dilancarkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama awali yang pertama untuk guru agung kita, yakni pengarsa Bahanam sama Sahibul Abadajul Arifin Hajatan Sanlaruhi Syabdullah Mubarak bin Muhammad wa ila ruhi seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari jalur pondok pesantren Suryalaya. Semoga Allah tambah-tambahkan berkah dan karamahnya guna untuk membimbing para murid-muridnya, para ikhwan-ikhwannya dimanapun mereka berada, dan juga Badatan Standar wal Jasadi Pangarsa Yoyo. Semoga dan seluruh ahlul bait pengarsa Banom, seluruh ahlul bait pengarsa Bahspuh, semoga selalu diberikan kesabaran guna untuk membina, mengamankan, melestarikan pondok pesantren Suryalaya, dan juga untuk para wakil-wakil talqin, para mubalik, para imam manakib, imam khotaman dimanapun mereka berada. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan sekali bala dunia, bala akhirat, dan semoga semuanya diberikan kesabaran, ketabahan untuk membina ikhwan dan akhwat di seluruh ikhwan dan akhwat di seluruh penjuru dunia, dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk seluruh pimpinan negara dan wakil-wakilnya dan seluruh ulama se-Indonesia, semoga diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan ketabahan, kesabaran dalam membina umat, khususnya umat Islam di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan semoga negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berkah karamah seluruh wali-wali Allah yang ada di Indonesia, berkah karamah seluruh wali-wali Allah yang ada di dunia. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adatan khususan ila riwal jasadi Haji Ahmad Bajuri wa Ustadzina al-kiram dan seluruh guru-guru kami, ya Allah, yang masih hidup, semoga Engkau berikan kesehatan zahir dan batin, Engkau jauhkan dari segala bala dunia, Engkau jauhkan dari segala malapetaka zahir dan batinan, dan jauhkan dari segala bala dunia dan juga bala akhirat, dan semoga namaku ada di dalam doa-doanya, ya Allah. Berikan ketabahan dalam membina murid-muridnya, ya Allah. Dan juga untuk kedua orang tuaku, mertua, dan seluruh keluarga besar kami, ya Allah. Anak Sayyidah binti Suryana Zakatul Salihah, Syafi'ah sekarang Bahriah binti Mustafa, dan seluruh keluarga besar kami, semoga diberikan kesehatan zahir dan batin, dikuatkan iman, Islam, dan ihsan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, ditingkatkan mahabbahnya kepadamu dan kepada Rasul Muhammad SAW, dan semoga dijadikan hamba-hambamu yang bertakwa, yang beriman, yang kuat iman, kuat Islam, dan semoga diberikan kelancaran dalam berusaha, berniaga, dan bekerja, diberikan hasil pekerjaan yang halal dan barokah, diberikan pekerjaan yang halal dan barokah, diberikan pekerjaan yang halal yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adatan khususan ila arwah jamaahil kubur Uminasiti Khomsyah binti Ahmad Anam Abalasim Haji Rabut Abalasim itu bagus amat, itu bagus masyarakat afiyah ibu munah kanul halib Siti Romlah binti Ras Minaparatin binti Taslim Bautina binti Bartabarab, dan seluruh ahli-ahli kubur kami semua, ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu, dan seluruh para pejuang-pejuang Islam dimanapun mereka berada, aina makanu, Allahumma ghfir lahum warhamhum, seluruh
insyaallah maghfir lahum warhamhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liqadi hajati ilahi anta maksudi wa ridhaka maghfirati. Ya Allah, dengan kemuliaan guru-guru kami, ya, dengan kemuliaan ustaz-ustaz kami, Kiai Haji Ahmad Bajuri, Kiai Haji Ahmad Sahibul Fatajul Arifin, Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan seluruh kemuliaan para wali-walimu, bisyafaati nabiyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihajat lam yaqadir hajat. Berkah karamah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jamil awliya illahi ta'ala ala ahya'i minhum wa la khususan jamil kutub wa khususan min sumadani wa jamil awliya al-arifin wa jamil al-abdal wa jamil wa jami'il awlil awtad wa jami'il imamain wa jami'ir rijalil khaib syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun susunan acara manaqib pada malam hari yang pertama pembukaan, yang kedua sosial Quran, yang ketiga marilah kita buka bersama dengan membaca awal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda.
Semoga ada dalam kebahagiaan dikarunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyafilah wahai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati saunubari kita semuanya. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Yang ketiga, terhadap orang yang keadaannya di bawah dengan kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka menjadi fakir miskin bukanlah kehendak mereka, tetapi itulah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk-makhluk lainnya. Kesimpulan dari pada ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan,
Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduk atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tiada lain tujuannya budi utama jismani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, thoriqoh, qadiriyah, wa naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jismani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Untaian mutiara, jangan benci kepada ulama yang sejaman. Yang kedua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Yang ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Dan yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bil barokah wal karamah sayyidina Syamad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa nabiyyihi ajma'in. Asyhadu lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الآباء وأمهات وأخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين الشهداء والصالحين وإلى أرواح كل ناس بكل وإلى أرواح ابن آدم عليه السلام ومن أمتنا سلام بينهما إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسالتنا وموالنا وإماتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان الدين. شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أئمة المجتهدين المقالدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وتفسير المحادثين وسير السادة الصوفية المحققين لكل ولي وولية المسلمين والمسلمات بمشارق الأرض مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أربع آل سلسلة القادرية ونقشبندية وجمال طرق خصنا حضرة سلطان أولياء خاص العظم كتب العالمين سيدنا شمعيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد شيخ القاسم جنيد البغدادي وسيد شيخ معروف الكرخي وسيد ساسري سقط وسيد شيخ العنجي وسيد حسن بسري وسيد شيخ جعفر الصادق وسيد شيخ الحمداني وسيد شيخ يزيد البسطامي وسيد شيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرة مربنا وحضرة الشيخ المكرم شامل الخطيب سنبس بن عبد الغفار وسيد الشيخ طلحة لسابو تربنا الشيخ عبد الكريم بندن وحضرة الشيخ المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله تعالى عنهم وأصولهم وفروعهم لسلسلة المخيدين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأنباتنا وأنباتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلادنا عندك في الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها شيء ومن قافلة آدم عليه السلام إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقدوة وتنفرج بالكرب وتكتب الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقدوة وتنفرج بالكرب وتكتب الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقدوة وتنفرج بالكرب وتكتب الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بالبركة والكرامة سيدنا شمس صاحب الوفاة العارفين رضي الله تعالى عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ألا أن الأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد. Dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puja dan puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta para aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajah, keselamatan dan kebarokahannya. Semoga diberkahkan rezekinya yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya
dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga kita dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia, terutama yang berhubungan dengan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wal makan. Mangkobah ke-39. Setiap datang tahun baru, tahun itu memberi tahu kepada Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu sirah peristiwa yang akan terjadi pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Buhjatul Asrar meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah pada suatu saat beliau terbang melayang-layang di atas ribuan manusia pada jamaah majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau berkata, tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberikan salam kepadaku dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun ini. Pada setiap datang bulan senantiasa memberikan salam kepadaku dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberikan salam padaku dan memberitahu masukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat kemuliaan Tuhan yang Maha Esa, orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan dan kebahagiaan semuanya itu diajukan kepadaku. Pandangan mataku ada di Lauhil Mahfuz dan aku tenggelam dalam lautan ilmunya Allah dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujah Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya. Allah mansur alaihi rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wal makan. Mangkobah ke-40, Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buku daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Buhjatul Asrar diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang untuk menulis dan mencatat nama-nama murid-muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu Allah telah memberikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik penjaga kunci pintu neraka, apakah ada padamu murid ikhwanku? Malik menjawab, tidak ada dalam neraka. Syekh berkata, aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Allah, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat keagungan dan kemuliaan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapatkan keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk ke dalam surga. Lebih lanjut beliau berkata, senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walau murid-muridku sedang berada di timur atau di masyrik, dan aku berada di timur atau di masyrik, dan muridku berada di barat atau di maghrib. Lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat keagungan dan kemuliaan Allah,
pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka. Kalau ada muridku yang dimasukkan di dalam neraka, sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan padaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap atau menaruh perhatian padanya. Dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti atau menimbulkan rasa kaget terkejut terhadap murid-muridku. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wal makan. Mangkobah yang selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan murid-muridnya dari api dunia dan akhirat. Syekh Miyan Udmatullah dari golongan imam ulama arifin berkata, di negeriku Burhaniyu, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu, penyembah api atau Agni. Namun ia sangat rindu dan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta, bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum, semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinan, yaitu tata cara agama Hindu. Si mayat harus dibakar. Timbul keanehan di luar kebiasaan. Sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan di sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan itu ialah muridku. Ia telah diberi nama Sa'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan keutamaan agama Islam, karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal itu tiada lain karena Allah telah berjanji kepadaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari dunia maupun baik api dunia maupun api. Mangsur alaihi rahmata wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wal makan. Ila hadrati sultan awliya wa qutwatil asfiya kutubir rabbani wa khasis samadani sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Jailani al-Mujtaba tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi yu'aiduna musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa sarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa farrij biha humumana wakshif biha humumana
waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal mutabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutassifin bi mahabbatil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawaffana ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wahsurna fi zumratihi wa asbil khudul muhajjalin wa syi'i sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Rabbana anzila munzala mubarraka wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa bainaka minna bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhira kalamina min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bil baraka wal karamah sayyidina Syekh Ahmad Shahibul Fatajil Arifin bil baraka wal karamah sayyidina Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad bil baraka wal karamah sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli 'alan nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi bil baraka wal karamah sayyidina Syamsul Al-Fatihah.